औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कल हमने गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम सबक को आगे जारी रखेंगे और जो कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आज हम शुरुआत करेंगे। ये है सफ़ा नंबर 84 84 पेज नंबर, इसका दूसरा पैराग्राफ। यहाँ से आज हम नया सबक शुरू करेंगे। हिस्सा बे। खिलवत में उन्होंने इंसानी मौजूदगी के मसाइल पर इस्तिग़राक़ किया। आखिर एक शाम जब वो एक अज़ीमुल जुस्सा इंजीर के दरख्त के तले बैठे थे, उन्हें इस चीज़ता के सभी टुकड़े बाहम यकजा होते महसूस हुए। सिद्धार्थ ने तमाम रात तफक्कुर में गुजारी। सुबह हुई तो उन पर मुनकशिफ हुआ कि उन्होंने हल पा लिया है, और वो ये कि वो अब बुद्ध बन गए हैं, जिसके माने एक साहिब बसीरत के हैं। तब उनकी उम्र 35 बरस की थी। ज़िंदगी के बाकी 45 बरस उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करने में गुजारे। वह इन लोगों के सामने अपने ख़यालात का प्रचार करते जो उन्हें सुनने आते थे। 483 कब्ल मसीह में अपनी वफ़ात के साल तक वह अपने हज़ारों पैरोकार बना चुके थे, अगरचे उनके अफ़कार तब तक तहरीरी सूरत में नहीं थे। बाद में उनके चेलों ने उनका एक एक हर्फ याद रखा। यह बातें नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर सीना बसीना मुंतकिल होती रहीं। बुद्ध की बुनियादी तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयाँ 4 नोबल ट्रुथ्स के उन्वान से समेटा जा सकता है। अव्वल, इंसानी ज़िंदगी अपनी जबली हैसियत में दुखों का मस्कन है। दोयम, दुखों की वजह ख्वाहिशात का होना। सोम, ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है। इसे इस्तिलाहन नरवान कहा जाता है। इसके लग़वी माने फट पड़ने या तनसीह करने के हैं। चहारों, इसका इलाज न कड़ी तपस्या है और न सहल पसंदी, बल्कि मयाना रवि से काम लेकर यह मकसद हासिल किया जा सकता है। चलिए अब हम सबक को समझने की कोशिश करते हैं। खिलवत बोलते हैं तन्हाई को। ये मुश्किल अल्फाज हैं। मेरे पास इस वक्त तख्त सियाह मौजूद नहीं है, वरना मैं ये तख्त सियाह पर लिख कर देती आपको, लेकिन किताब में मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, आप उनको पढ़कर याद कर लीजिए। खिलवत के माने होते हैं तन्हाई। खिलवत में उन्होंने इंसानी मौजूदगी के मसाइल पर इस्तिग़राक़ किया। इस्तिग़राक़ बोलते हैं किसी ख़याल में गर्क होना, किसी ख़याल में महव हो जाना। यानी गौतम बुद्ध ने तन्हाई में इंसानी मौजूदगी यानी इंसान को जो मसाइल दरपेश होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा गौर किया। आखिर एक शाम जब वो एक अज़ीमुल जुस्सा बोलते हैं कदावर या बहुत बड़े इंजीर के दरख्त के नीचे बैठे थे, वो एक शाम को उन्हें इस चीज़ता के सभी टुकड़े बाहम, चीज़ता कहते हैं पहेली को, यानी जिनकी वजह से वो हमेशा परेशान रहते थे, जिन सवालात का जवाब ढूंढने के लिए वो हमेशा दर बदर ठोकरें खाते रहे। बहुत सालों तक उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। तो इस पहेली के सभी टुकड़े उन्हें यकजा महसूस हुए, यानी उनको इनका हल मालूम होने लगा। सिद्धार्थ ने तमाम रात तफक्कुर में गुजारी, यानी पूरी रात उन्होंने गौर व फिक्र में गुजारी। कहाँ पर? उस इंजीर जो बहुत कदावर था, जो बहुत बड़ा था, इंजीर के दरख्त के नीचे उन्होंने बहुत पूरी रात गौर व फिक्र में गुजारी। सुबह हुई तो उन पर मुनकशिफ हुआ, यानी सुबह हुई तो उन पर ये बात वाज़ेह हुई। मुनकशिफ बोलते हैं वाज़ेह होने को, कि उन्होंने हल पा लिया, यानी उनको उन तमाम सवालात के जवाब मिल चुके थे, और ये कि वो अब बुद्ध बन गए हैं, यानी अब उनको ये एक रुतबा हासिल हो गया है कि उनको ये तमाम सवालात के जवाब मिल चुके हैं। अच्छा, बुद्ध के माने क्या हैं? साहिब बसीरत। तब उनकी उम्र 35 बरस की थी। ज़िंदगी के बाकी 45 बरस उन्होंने, यानी 35 बरस की उम्र में उन पर यह बात वाज़ेह हो गई और उनके सारे सवालों के जवाब उनको मिल गए। बाकी ज़िंदगी के 45 यानी 45 ईयर्स उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करने में गुजारे। वो उन लोगों के सामने वो क्यों सफ़र करते थे? ताकि अपने ख़यालात का प्रचार करें, अपने ख़यालात, अपनी मुश्किलात का जो उनको सामना करना पड़ा, जो उन्होंने फिर उसका हल ढूंढा, तो लोगों तक अपनी तालीमात पहुंचाने के लिए उन्होंने सफ़र किया।
جو انہیں سننے آتے تھے، یعنی لوگ بھی ان کی باتیں سنتے تھے۔ 483 یعنی 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں کے پیروکار بنا چکے تھے، یعنی وہ صرف اب تنہا نہیں تھے بلکہ ان کے کافی چیلے بن چکے تھے، کافی پیروکار جو ان کی بات سنتے تھے، جو ان کی باتیں مانتے تھے، جو ان کا حکم بجا لاتے تھے، تو ان کے ہزاروں پیروکار بن چکے تھے۔ اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے، حالانکہ جو ان کے سوچ بچار تھے یا ان کی سوچ تھی یا ان کے جو خیالات تھے ان کو کتابی صورت میں لکھا گیا نہیں تھا، بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا، اور وہ باتیں جو گوتم بدھ نے اپنے چیلوں سے کہی تھی وہ نسل در نسل زبانی سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہیں، کیونکہ لکھنے پڑھنے کا رواج اتنا نہیں تھا۔ تو بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں یعنی 4 نوبل ٹروتھ کے نام سے بولا جاتا ہے کہ بدھ کی بنیادی تعلیمات 4 ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ اول، یعنی یہ پہلی ہے، انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے، یعنی انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پر دکھوں کا مسکن ہے، دکھوں کا گھر ہے وہ۔ دوسری بات کیا ہے؟ دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا، یعنی انسان دکھ میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی خواہشات روز بروز بڑھتی جاتی ہیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے، یعنی مین چیز کیا ہے؟ انسان کے اپنے دکھ، انسان کا دل جو ہے وہ دکھوں کا مسکن ہے۔ اس دکھ کی وجہ کیا ہے؟ وہ خواہشات ہیں۔ اچھا، خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے، تبھی انسان دکھوں سے نجات پا سکتا ہے، اور اسے روکے جانے کو کہتے ہیں نروان ہندی میں۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنا یا تنسیق بولتے ہیں مسخ کرنا، ختم کرنا، یعنی اپنی خواہشات کو انسان جتنا ختم کرے، جتنا کم کرے، اتنا ہی وہ دکھوں سے انسان دور رہ سکتا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ بنیادی گوتم بدھ کی تعلیمات کی، اس کا علاج نہ کڑی تپسیا ہے اور نہ سہل پن، یعنی دکھوں سے دور رہنے کا علاج کیا ہے؟ نہ تو زیادہ محنت کرنی ہے، نہ زیادہ تپسیا کرنی ہے، اور نہ بالکل اس کو لائٹلی لینا ہے، نہ اس کو معمولی سمجھنا ہے۔ سہل پسندی بولتے ہیں معمولی سمجھنے کو، بلکہ کیا کرنا ہے؟ میانہ روی سے، یعنی درمیانی درجے کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی میانہ روی اعتدال میں رہ کر انسان ان دکھوں سے نجات پا سکتا ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی، اس کا ہم جیم پارٹ ہم کل پڑھیں گے، جیم اور آخری پارٹ انشاءاللہ ہم کل یہ سبق پورا کریں گے، اس کے بعد اس کے سوالات باقی۔ السلام علیکم۔